Selamat pagi, ngagai semua bala kita tis mampai bergulai dengan kami ba Aiban dipancar terus dari studio BRTM Kuching Aiban sari tu hari Minggu 3/9 bergulai aku Bumawian kita ingepun ke Aiban pagi tu ngau berita tu. Gabungan Parti Sarawak GPS dekat berdiri ngati Kediri maya pengawal berpilihan benua Sarawak ke-13 ila. Premier Sarawak kelalunya di Chairman GPS Dato' Patinggi Tan Sri Abang Johari Tonapeng Madah tu dikenal terus ke adat bakal kengelamat tu ke alai seminat parti Ari Benua Tempu ngau berdiri lalu nadai mai orang luar. Oh, macam biasa. The last election we fill all the 82 candidates. The same year apply. Tidak akan ada perundingan dengan pejabat. Apa nak ada dengan kita separate. Kelimparinya yang merik pengarah bati ke alai GPS anak dekat mata sukung hari perintah penyerakup ke endang udah bisik dikenal nyaga penegak renggat nasional. Dato' Patinggi Tan Sri Abang Johari mansud ke Jakotu ngagai pengarah berita udah khas berserimai ngau nyambut 60 tahun Sarawak Merdeka bak Dewan Saati Parti Rakyat Sarawak Bersatu SUPP lemai kemari. Ia mengamada ke Siti Perambu Undang-Undang Ekonomi Baru dekat dibantai Baam Kaunsil Negeri ujung tahun tu. Perambu undang-undang barunya dikenal ngelatih ke sektor ekonomi menua tu lalu ia percaya Sarawak boleh penatai pemisik tibesai lebih datai bat tahun 2030 hila. Pengawak berjadi ke pengerami tu megak diguluk semak 1,000 ikut orang nyingkau bala prestek tu. Pengawak berjadi ke pengerami tu megak diguluk semak 1,000 ikut orang nyingkau bala presiden-presiden parti komponen GPS. Genang perkara bukai Premier Madaka Sarawak tetap ngenak duit ringgit Malaysia hari tinggal duit Kediri Empu munyi ke digambar Menteri Kejaraya Datuk Seri Alexander Nantalinggi. Ia madah langgur ke digambar Datuk Seri Alexander kelalunya di Setiausaha Agung Gabungan Parti Sarawak GPS-nya seminar buah penemu Empu. Premier ada ke perkaranya mar dikerja serta menggunakan autoriti siliak ke alai Sarawak dekat meruan ngenak mata wang Malaysia ke endang udah bisi. Dato' Patinggi Tan Sri Abang Johari mansud ke Jakotu ngagai pengarah berita udah pengawak berjadi ke program jelajah anti-skam kebangsaan 2023 peringkat Sarawak di Kuching. Lebih dipinta ngenang penerang Hari Menteri Kejaraya tinggambar Sarawak dekat ngenak duit Kediri Empu berindi hari ekonomi ti enak menuku di Malaysia. Datuk Seri Alexander kelalunya di Kaban Parlimen Kapit mansud ke perkaranya bab podcast dari Malaya ke Malaysia 60 tahun ensana. 1.5 juta pengawak puang dekat disediakan di Sarawak lebih datai bat tahun 2030 ianya Siti Hari Pengawak kena nambah ke penatai Pemisik Rakyat ngenak strategi pemansang sepengudah COVID-19 PCDS 2030. Berjakut maya berjadi ke pameran pendidikan Bukit Saban pada Dewan Masyarakat Sepauh Betuang kemari, sapit Premier Dato' Amar Douglas Sugambas madah ke 200,000 hari penyampaunya dekat diambil gawak bak sektor teknikal ngau Pengelandia. Nyingkau Petros ianya company gas ketiga ti pemadu besar di Malaysia berguna ke 20,000 ikut pengerja pengawak ti Landia. Ia madah ke langgur batika sekolah kolej ngau palang pelajar tinggi, 6 berguna benar lalu sidak sekolah apa indai ngau balan nembia patutnya dia Kediri ngau tumu dikenang ngerebut peluang mayang igak kerja dudia rela. Bangsa pengawal nerima peminta tim mayuh patut dituku ngambil bala nembiak dekat nampung pelajar bak jurusan akademik atau ke bidang teknikal ngau penglandik ti relevan. Dato' Amar Douglas sugah megak Madaka Sarawak udah nyedia ke mayuh macam biasiswa kena mantu anak Sarawak nampung pelajar ni tiaka bangsa pengawal ke dipilih sida. Ia ngarap ke pameran pendidikan Bukit Saban tu dekat mereka penguntung agar abang nembiak ti bisi hati dekat nampung pelajar serta pengawal sida lalu tu dekat mantu ngemansang ke menua Sarawak dudia rela. Museum Ayu dipinta seruran ngembuan ulah ti skeptikal lalu hendak mudah percaya ngau sebarang penerang ke diterima lebih ke betapi ngau jenayah cyber tau ke skema. Menteri Komunikasi ngau Digital Fahmi Fazil madah ke buah lepiak laban orang tinggereja jenayah cyber tu megak ngambil peluang hari pemansang teknologi kena ngangkat ke penglandik sidak. Ia madah ukai seminar organisasi orang sikut-sikut nyengkom sidak ti pandai sekolah ngau profesional megaknya di mangsa kena tipu ba online laban cara serta modus operandi ti dikena orang tinggerja jenayah cyber tu majak landik serta teratur. Niti keriput ti diterima agensi penerit adat ngau riput berita hari media kes scam serta nipu dalam online nyau kat ninting hari nyadi.
Fahmi Fazil Mansud Kejakutuk bak pengawal alai berjadi program jelajah anti-skam kebangsaan 2023 Tikas Menua Sarawak di Kuching. Program Kediatur Cyber Security Malaysia Selcom DG ngenak sahab gabungan bertindak anti-skam GBAS serta sukong Hari Upis Menteri Komunikasi ngau Digital KKD tu diatur kena 2 ngau 3 hari bulan 9 ba Auditorium Borneo Cultures Museum Kuching. 7 program tu diatur kena merik peneram pasal gaya pengelikun cyber kemayar itu, bangsa skam tau kenipu, modus operandi ke pemadu baru serta berkongsi ke cara betul kena nyeliah arinya di mangsa cyber. Menteri Komunikasi ngau Digital Fahmi Fazil mulai kediri ke Putrajaya pukul 6 lemai kemari udah tinguluk pengawak berjadi ke jelajah anti-skam kebangsaan 2023 Tikas Menua Sarawak. Pengawalnya dipenyadi ke Premier Sarawak Datuk Patinggi Abang Johari Tonopeng ba Auditorium Museum Kebudayaan Borneo di Kuching. 7 program tu diatur berlabuh hari 18 hari bulan 2 tu kemarin di Selangor ianya kena ngajar ngongirik pemerhati manusia mayuh pasal jenayah cyber. Kelimpah hari Sarawak program tu megak dekat diatur di Kelantan, Sabah, Johor serta di Adan Tembuk di Putrajaya. Sama mulai kediri ianya Kepala Sekretari Upis Menteri Komunikasi ngau Digital Datuk Muhammad Fauzi Mat Isa. Lalu sama nyempulang pemulaya by Airport Kuching ianya Direktur Upis Pemadam Menua Sarawak Jafar Jantan, Direktur Upis Komunikasi Multimedia Malaysia Menua Sarawak Adiman Ajem, Tuai Biro Gerempong Berita Nasional Malaysia Hamdan Ismail, ngau Direktur Upis RTM Sarawak Wan Azahan Wan Ahmad. Sepengudah 100 tahun dipegai orang luar, Sarawak milih bergulai sama numbuh ke sebuah menua di Kumbai Malaysia Hari Sempekan Malaysia 1963 MA63 kena 16 hari bulan 9 tahun 1963. Timpuh 60 tahun Sarawak bergulai dengan Malaysianya, Siti timpuh ti panjai lalu udah ngasai ke mayuh macam pemansang nyengkau ubah bak gaya politik menua. Ya lai sapi Menteri Infrastruktur dengan pemansang penyangkai kapal Datuk Majarenggi Mada 6 berguna benar rakyat Sarawak nemu serta merti ke atur dengan sejarah numbuh ke menua Malaysia. Menua Malaysia degagak kita hari perjanjian. Ya kekumai perjanjian Malaysia tahun 1963. Ya degagak atas perjanjian Perintah Melaya, Perintah Sarawak, Perintah Sabah, Perintah Singapura mainnya, tak Perintah Singapura matak diri pada tahun 1965. Nyala nyentuh ke sari itu Melaya, Sabah, Sarawak ngintu hari besar ke Kumai tahun 16 hari bulan 9 tahun 1963. Ia Madas Sarawak bisik 3 hari bulan ti besar reti ke patut dikingat ngau dikenati. Ianya 22 hari bulan 7 hari Sarawak, 31 hari bulan 8 hari kebangsaan, ngau 16 hari bulan 9 hari Malaysia. Ia maksud Kejakutu bab pengerami tuai bergulai ngau rakyat berserimai ngau nyambut hari kebangsaan ngau hari Malaysia ke diatur baru masibat anak sumbang Jalai Bintulu Miri kemari. Datuk Majang kelalunya diadun sama laju madah ke program tu nyadi Siti Pengawak kena ingat hari kebangsaan ngau hari Malaysia. Berbangunnya ia madah ke perkara politik Sarawak megap bisik berubah ke nyawari tahun 2018 yang untuk ke pengawak numbuh ke gabungan Parti Sarawak GPS. Parti GPS tu ianya parti anak Sarawak. Dan kena kita ingetan ke hak Sarawak kita. Bagi hak menua Sarawak ke desain perjanjian tahun 1963 hak-haknya ya ke udah terbelekak di jari kita yang tahu dah ada pulai ke baru. Nyalai berguna benar kita di benar itu nak tahu dah bersukung buat GPS lepas tu ke depan kita hanya gabungan parti kebesar daripada Sarawak kita itu kuliah ngempung semua parti-parti kuliah ngempung semua rakyat kita ke itu. Bab pengerami itu Majang kelalunya di sampai Presiden Parti Rakyat Sarawak PRS megabisik berjadi ke projek sistem parit ngau sistem air bersih rumah sibat ti udah tembuk digagak pada tahun 2022. Tajak pihak projek ngagak jalan besar Pen Borneo agen nekol pengawalnya dia ke air bersih ngagai rumah-rumah panjai bajalannya ti bedau uliah disambung semua. Tang kenyawari tahun 2016 rumah sibat udah nerima mayuh macam projek pemansang ti berungkus semak RM1 juta. Tunjukkan projek ngadu ke jalai ke rumah sibat
Nyambung karan, projek ngadu ke Rumah Serantak Sarawak PPRMS serta agi belanja ngagai JKKK ngau Biro Induk Rumah Sibat. Lapan ekonomi adakah berebut kegelar Champion Barangkat Kepenudi Bintang Kecil 2023 tidak diatur Ditar Putra Universiti Malaysia Sarawak Unimas malam tu. Latih penuh Renggat Kepenudi Bintang Kecil 2023 diperjalai ke ngau lancar de malam. Urus setiap peketu Jeffrey Jack madah ke pengawak nyedia kediri diperjalai ngau lancar kelebih lagi bala finalis maya berlatih bertanda ngau vokal sebelum masuk peket Renggat Kepenudi. Macam kita buat sebelum ni, memang mereka dah ada turun buat latihan tarian apa semua tu, kelas vokal, dan so far setakat ni kita nampaklah dia punya perubahan baik daripada peserta tu lah kerana daripada latihan yang mereka dah buat tu kan. Jadi kita mengharapkan semuanya berjalan lancar pada malam esok, dan kita tengoklah macam mana malam ni nanti kalau semasa raptai nanti, harap everything goes well lah. 8 finalis Renggat Kepenudi Bintang Kecil tahun tu ianya Muhammad Nur Iman Darwisi, Muhammad Nur Azrin dari Kuala Lumpur, Nur Farina Farha Abdul Zahir dari Selangor, Muhammad Sazrir Izrul Muhammad Samsul Faizi dari Kedah, Wai Muhammad Zain dari Johor, Fatihah Naslin Suhailin, Muhammad Alif Iqmal Daniel Azawan Jamaluddin dari Sabah, serta Nur Kasih Umaira Abdullah ngau Eli Precious Arnold dari Sarawak. Berpekitu megah bisi diperinam penyanyi dari benua tu jengkau Dayan Nur Faizah Ernie Zakri ngau ia kebukai. Menteri Utiliti ngau Telekomunikasi Sarawak Datuk Julahi Narawi diadang datang hari ke Premier Sarawak. Datuk Patinggi Tan Sri Abang Johari Tonopeng kelimpari diguluk sampai Menteri Dagang Temuai, Industri Kreatif ngau seni pemerintah Sarawak Datuk Snodalawan. Mensur mayuh diperansang datang agai Ditar Putra Unimas lemai tu ngau sama-sama mendarenggat Kepenudi Bintang Kecil 2023. Begitu megah dekat ditabur ke terus sebab TV2 pukul 9 malam lagi. Sama bisi datai bab pengawal latih penuh Renggat Kepenudi Bintang Kecil 2023 de malam, ianya Kepala Direktor UPIS RTM Malaysia, Datuk Sohaimi Sulaiman. Beritanya tadi ngujung ke berita Aiban Kitai ke pagi tu. Tentu ke penerang berita tiamat semina ba portal berita.rtm.gov.my. Nyadi ngotok aku Bumawin badah Kediri. Mupok dulu.